Ebiom adafo Onyankopɔn mu anigye ne Onyankopɔn asomdwe nka wo daadaa ɛwɔ afihyiana a yɛdi ahyiam yi. Meda Awurade ase sɛ nnɛ da yi nso wanya berɛ ma yɛtie Onyankopɔn asɛm a ɛdɛ te sɛ ɛwɔ ne nufunsuo. Ɛtifi asɛm a yɛato din ɛne sɛ Onyankopɔn mmoa adididaka a ɛhwɛ yɛn. Adididaka a mmoa adididaka a yɛwo Yesu Kristo too mu no, ɛno ɛna seesia yi ɛhwɛ yɛn. Ɛwɔ kwan bɛn so? Yɛn nyinaa yɛnim sɛ akokoa Yesu Kristo yɛwoo no ne maame Maria, Bible me yɛte aseɛ sɛ ɔde ntoma akyekyere no na ɔde ne to mmoa adididaka mu. Yɛbɛhu no Luka asɛmpa eti mmienu nkyekyɛmu nson. Ɔse na ɛbaa ɔse na ɔwoo n'abakan barima na ɔde ntoma kyekyere no na ɔde no to mmoa adididaka mu ɛfiri sɛ wanya kwan awɔ hɔ dan no mu. Awɔwodan yɛnya ama Yesu o. Yɛnya dan ama ahene mu ɔhene. Yɛnya dan ama Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase. Nanso ɛdan deɛ nnipa nya maa ne ho o. Na ɔsɛ nya ɛdan ɛmaa ne nneɛma te sɛ deɛ nnɛ bebree ɛnya dan dam a wɔn san ɛnya storage. Cube Smart storage. Ama wɔn de wɔn nneɛma akɔgu hɔ no. Yɛnya wɔ dan ama Yesu Kristo. Ɔno ɔbɔ wiase nyinaa me nua. Ɛsɛ sɛ saa asɛm yɛ asɛm a mu odu a ɛsɛ me no mmienu esusu ho paa. Enti na ahyɛ aseɛ Yesu Kristo ahyɛ aseɛ n'akokoa mu no ne maame gye too mu sɛ ɔne ahiafoɔ bɛkyɛ wɔ mu hia. Ɔmaame ne ɔpapa ni bio na ɔmo wɔ bi koraa. Ɔdɔfoɔ na berɛ saa berɛ no baabi a obenya wo akokoa no koraa na ɛho ayɛ den. Ana wɔ sika obetumi de agye ahɔhobea hɔ a ɛnɛ yɛbɛka ne sɛ ɛyɛ hotel. Sɛ nyɛ hotel koraa yɛ hospital. Maria anigyeɛ sɛ maame no gyidie sɛ saa berɛ yi afei na awerɛhoɔ ahyɛ n'akoma pɔn so ma. Ne nso saa berɛ nso na osi apini nso a ɛsɛ sɛ ɔwo akwadaa yi. Ɛberɛ te sɛ mu no wɔɔden te sɛ dɛn koraa wobɛyɛ mmerɛ. Enti awo ne kan no wieɛ no ɛkan no wɔ mmoa adididaka ɛdan mu. Ɛhɔ ɛna ɔde akwadaa no toeɛ. Yɛka mangya na mmoa adididaka a na ɛfiri Latin kasa bi yɛfrɛ no mundaka a ɛkyerɛ sɛ yɛbɛdidi.
Na ɛtɔ da bi a na ɛte sɛ nnua a yɛahyɛ da abɔ a yɛde aduane gu. Ɛtumi nso a na ɛyɛ ɛboɔ a yɛayɛ no kakra a emu yɛ donkodonko. Wobɛhwɛ ne yɛde mmoa nnuane no agum. Ɛba saa a sɛndeɛ ɛyɛ apɔnkye o, ɛyɛ odwan o, ɛyɛ nantwie o. Ɛbere bi opɛ bi a wɔba abɛdidi na ɔkɔ. Na ɛba saa wɔn awuranom nso ta biara wɔhyɛ da esi nketekrakye ɛbɔ mmɔden de nwira bebree egum sɛdeɛ ɛbɛyɛ kɔm nnɛ wɔn. Enti tam biara no nnuane a ɛwɔ mu dɔɔso ɛma mmoa yi ɛmfa wɔn dodoɔ. Enti no sɛ paa bɛhu sɛ mmoa no ɛkɔm di wɔn deɛ daabi. Enti mmoa no bɛtumi anante akɔ mmoa didi ka bere bi a wɔpɛ biara. Na afei wɔn adidi na wɔn anya ɔmeɛ. Na ɛtɔ da bi kuro didi wia bo sɛ na ɔda hɔ na wɔsan pu wesa. Yɛn a yɛtena kurase no yɛnim. Enti bere a Maria ne Yosef ɛkɔduu Bethlehem no, na afei yɛnya baabi o. Na ɛsɛ baabi a wɔbɛnya ne saa mmoa didi daka yi sɛdeɛ maka no ɛne ɛwo akokoa kama ho fɛfɛfɛfɛfɛ. Anka ɔpɛɛ sɛ ɔde ne bɛto ne nan so ɛduru baabi a na ɔpɛ sɛ anka ɔde bɛto, nanso ɔhwɛ sɛdeɛ ɛfam hɔ si teɛ ne nwunu na ayɛ mpɔtɔeɛ no a ɛm sɛ deɛ ɔbɛtumi ayɛ ara ne sɛ wɔn nnuane no a yɛ kuhyia gu hɔ no ɛno na meyɛ sure sɛ ɔde yɛ nsumuyɛ. Ɛsiane sɛ wɔn nnuane no ɛyɛ frɔmfrɔm. Ɛna mmoa didi daka no nso ɛno nso wɔn abɔ ne kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ sɛ akoa ne dan ne ho a ebi ɔnhwe ase nti no ɔbɛyɛ ne dan. Ɛnam sɛ wɔkakra ɛndeɛ ɔde akɔla yi to mu kama. Na Luka ɛbɔ mmoa didi daka no so mmiɛnsa. Onim deɛ nti a ɔbɔ so sɛ hintasɛm bi wɔ hɔ nom. Ɔbɔ so Luka sɛmpa no etibienu nkyɛmu nson. Ɔsan so bɔ mmoa didi daka no so etibienu nkyɛmu dumienu. Ɛna ɔsan bɔ so bio mu etibienu nkyɛmu dunsia. Megyiri yɛ sɛ deɛ edi kan megye so ɔbɔ so no na ɔpɛ so ɔbɔ so meɛte aseɛ sɛ Yesu yɛwo no to ahobrɛaseɛ ɛbea. Nokora a ɛwɔ mu no a anadwo edi kan no a ɔbaa wiase no ɔno ɔyɛ ahene mu animonyam no Onyankopɔn ba no hwɛ baabi ɔdaa ɔboa ɔdaa wɔ mmoa didi daka mu baabi a na mmoa no didi o. Nyame twa yɛn mfoni bi ɛka kyerɛ yɛn sɛ da a yɛwo naa no da no ano ahyɛ aseɛ ɛne ahiafoɔ ne ahobrɛasefoɔ ɛɛfa ayɔnkoɔ. Yɛnya baabia sɛ mmoa didi daka mu o me nua. Na ɛbɛpem nnɛ nso ɛnsesa yɛ o. Deɛ esi wɔ Bethlehem anadwo no mfie bɛyɛ sɛ mpem mmienu ne akyire no nnɛ ɛda so a ɛyɛ adwuma. Ɛnɛ hwɛ bebree Nyankopɔn nte wɔn akoma mu. Wɔn kɔ asɔre kuta Bible nso Nyame nte wɔn akoma mu o. Onya te Nyame asɛm pɛ na ɔne sɔfo ɔbɛko. Onya te Nyame asɛm pɛ ɔsi abɔ na akutia. Onya te Nyame asɛm pɛ ɔsi adidi na ntam. Ɔdɔfo nyɛ kyerɛ sɛ akoma ni mu no ɛnoɔma yɛde ahyɛ mu dɔɔso. Nyankopɔn
ɛda so a ɛgyina akomapo yɛakomapo akyi bom ɔbom ogu so abom o pɛ sɛ owura mu nanso yɛde nneɛma bebree ahyɛ akoma no mu yɛde ahomasoɔ yaw woyɛ aka me woyɛ ti me memfa nkyɛ nneɛma bebree ɛna yɛn a yɛde yɛn nneɛma ahyehyɛ hyɛ mu ebi nso anigyedeɛ wiase anigyedeɛ ayɔnkogorɔ asɔre yɛba no ɛsɛ ade ne ayɔnkogorɔ o nyame asɛm ɔtena ase a yɛka mu sɛ ɔda wie pɛ yɛpɔ yɛpɛ n'ano de dententen na ɔte nyame asɛm ɛka kyɛn sɛ sɛkyerɛ w'adwene pɛ na ada ne ntɔkwa sɛdeɛ ɛsii mmerɛ bi atwa mu no saa na ɛteɛ akoma no ɛtɔ bia ne nyankopɔn abɛgyina akomapo n'akyi sɛdeɛ adiyisɛm ka kyerɛ na asɛ de wamia ɛpon no ano no tumi mia kakra hwɛ sɛ yɛbɛbie no a nanso yɛakoma mu ayɛ maa no ma bebree ayɛ maa koduru sɛ Christmas yi koraa no kyerɛ sɛ nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛtotɔ nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛyɛ no yɛnte koraa da sɛ Yesu kaayɛ sɛ ɛno nti ɛna saa afa hyɛ yie o Awurade yɛn mpaebɔ ne sɛ boa yɛn yoo bra yɛ akoma mu Yesu Kristo na bɛtena ma yɛn nso wogyina akoma no ayɛ akoma po akyi da so bɔ mu o yɛde ano aka nso yɛntumi mmie ma wo enti Luke meyɛte sɛ Yesu no yɛmfa no anto mu ana dididika mu by accident daabi ɔka kyerɛ yɛn mprɛsa so ɛmeyɛte aseɛ sɛ saa didaka na yɛde ne to mu ɔse dana anadwo no Bethlehem anadwo da yɛwo na ɔteɛ mu ngɛɛ no ɛyɛ ne mpa na ɛdi kan no mpa ɛdi kan na ne mpa ɛdi kan yɛ ɛmmoa didi daka mu mpa ɛno na Yesu Kristo de yɛ ne mpa baabi a ɛmmoa no kɔkɔ didi wɔn aduane wɔn didi o a Yesu dasa ɛmmoa adidi daka aduane yi so ɛhɔ nso na nnɛ Yesu Kristo nso to nsa frɛ sɛ honhom mu yɛmmra mbɛdidi ɛsiane sɛ ɛhɔ ɛne ne storehouse na nnuane no abu honhom aduane no wobɛdia ma afei bɛduru baabi koraa no na wobisa sɛ yee afei koraa ɛkɔm yɛdi me nyinaa no ayera nti ɛnyɛ nwa sɛ Yesu Kristo nso ebiem Luke kyerɛ sɛ ɔhyɛ da bɔyɛ ɔhyɛ da bɔdi sɛ yɛwo no Bethlehem yɛ kura yɛfrɛ no house of bread asekyerɛ ne sɛ Onyankopɔn fie aduane abu ntuhwɛ mu a John kasa na wɔ Yohane asɛmpa 18:30 no ɔsɛ Yesu kaa sɛ mene nkwa aboodo no obi ɔba me kyɛn no ɛkɔm ne ne da Yesu na ɛkasa no ɔkasa nkwa aboodo no wiase ɛpɛ nkwa aboodo bi ɛyɛ ɔno a nti Matthew, Mark ne Luke nyinaa wɔn mu nyinaa twerɛ no wɔn mmienu no sɛ mpo Yesu Kristo kura da ɔne asuafoɔ no ɛto nsa didi ansa na wakɔ n'agya hɔ no ɔsɛ eyi ne me nipadua a mebubu ama mo ma mo adi eyi ne me nkwa eyi ne mayɔnkofa eyi ne apam a me ne mo ɛpam Luka asɛmpa ne ti aduonu mmienu nkyɛmu dunkron ɛnɛ Yesu da so a de ne honhom aduane no ɛde ma yɛn yɛkɔ communion a ɛno ara ne yɛdi ɛyɛ honhom aduane honam mu aduane ɔde ma yɛn ɔse ayi bra ɔbɔnefoɔ no sɔɔ no hwɛɛ na ɔkaeɛ ɔse ɛnyɛ honam aduane nko na ɛsi yɛdi tena honhom aduane nso
honhom aduane nkwa na edi na honam anya honam aduane nkwa na esi edi tena ɔsɛ honhom aduane nso ɛne nasɛm na James Yakobo eti baako kyemu aduonu nso no ɔse tumi wɔ Nyankopɔn aduane honhom aduane mu a ɛgye yɛ kra anya no nko Luke nso mi ehu no sɛ Yesu Kristo no ɔno ankasa a na ɔda mu adidi daka mu ɔde no nkwa bodo no mebɛ ka kyerɛ asuafoɔ no Luke asɛmpɛti Yohane asɛmpɛti nsia nkyɛmu aduasa no mu ɔse mene nkwa bodo no sɛ mobɛtumi adi me honam a na moanom mogya ɛwɔ no mu nyina adwane enti nokora bodo a ɛfiri soro a wodi me nso medi ɛbɛtumi atena ase afebɔɔ ayɛmpere yɛne mmere obi adeɛ Yohane kan ɔti nsia nkyɛmu aduonu baako no ɛno ne Yesu nankasa ɔno na da ɛmu adidi daka mu na sɛ ɛmu adidi daka mu no ɔdɔfoɔ ɛsan so ɛyɛ sign deɛ Yesu ba asase yi so bɛyɛyɛ ɔbaa sɛ ɔde nipadua ba bɛma menu mmienu kraa kra aduane ɔbaeɛ sɛ honhom kɔm ne sukɔm adiɛ no ɔno nkutoo ne bɛtumi ame anya aduane adiɛ nka bie enti yɛsɔɔ no hwɛeɛ ɛwɔ serɛ no so no ɔkaeɛ ɔse dane aboɔ yi n'anya abodo ɔbɔnefoɔ da ka kyerɛ nsa ɛna obua no ɔde Deuteronomy 18:8 na ebua no ɔse ɛnsɛ sɛ nipa aduane wɔ nko na ɛsɛ nipa tena ase na ɔde edi tena wiase Lucas mpɛtina nkyɛmu 9 nti nɛ apreapre baako a sɛsi a yɛgu so a ɛha yɛn wɔ wiase ne sɛ sɛsia no deɛ Nyame de ma yɛn nyinaa da bia no yakoma ɛda so pre wiase sika wiase japadeɛ wiase ɛnɛ nipa tumi sɔre ka sɛ me na me wo ne me na sɛ me sika me wɔ me bɛ kurom akyɛ me manhyia masi we ya mayɛ we ya ɛda Awurade ase Nyame na ɛde ahyira wo emum ɛmfa mmɔ nipa somboɔ daabi o emu kafa hyɛ Awurade di animonyam ɛnso hwɛ yɛyɛ wei nyinaa wie a ahotɔ ɛde ahotɔ yɛ ni bi empo da yɛ Christmas da na nɔpa yɛ sɔle koraa na yɛ bibi akyɛdeɛ no so koraa bo sɛ akyɛdeɛ no koraa yɛnsa ka no ɛtɔ bi ya na yɛni koraa ɛnyɛ mia asafo a mehwɛ so mahunu nkurɔfoɔ a wɔmaba asafo yi mu ebi agyae kɔ ayɛ adwuma nya sika agyapadeɛ nanso nɛ bebree yare deda hɔ a wohwɛ te bi ɔmu ma yare ho sɛ ɔmu abrabɔ ayɛ basaa na ɔmunim sɛ saa ayɔ no ebɛtumi akora ɔmu akɔdua aseɛ mpɛn dodoɔ a na ɔmu yɛ pɛ sika no yɛ adwuma mpɛ sɛ yɛbɛhome nyinaa na ɔmunim sɛ ɔmu yɛ a ɛno bɛboa ɔmu na ɔmu atumi agyina daakye afei na ɔmu te yɛ wɔ nipadua no mu ahunu sɛ nipadua no kora duru baabi a ɛsɛ ɔma no ahomegyeɛ ɛnyɛ saa ebɛtumi de wato owuo kɛtɛ so ayɛ yadeɛ bi a sisi a ama ɛdɔma wura te bie bu mu a ɛyɛ awerɛhosɛm ɛnɛ nipa ko tumi dɔn sɛ ɔbɛpɛ sika papapapɛ ɔkasa kyerɛ no a ɔntie na ɔhwɛ wo a na ɔbu animtia tɔde bi ɛyɛ binom sɛ asɔfodie no ɛyɛ wohia sika ne nneɛma firi ɔmo nkyɛn ɔmo nim sɛyɛ ɔmo daa nkwa ho adwuma ne mmɔden bɔ na nkronkron bɔ ɔmo matum anamɔ ɔdɔfo yakoma pere hwehwɛ Nyankopɔn Potenti Nyame de nkwa yi ma yɛ ɔde ma yɛn sɛ bɛa me no mmienu yɛbɛte aseɛ sɛ n'adom ne n'ahummɔborɔ ne ne ba no fa kyɛ na de abɛduru baabi a yɛadu yi o me nua
ne sɛ nti anidaso wɔ hɔ ma yɛn mpo da biara na yɛpere hwehwɛ no. Na ɔdɔfo menu mmienu pere hwehwɛ no du akyi a yɛbɛhunu sɛ yɛkɔn bɛdɔ saa soronko abɔɔdɔ yi ara kɔpem sɛ mpo edu sɛ nyame to nsa frɛ a wobɛhu no sɛ yɛfrɛ mu no yɛde anigyeɛ ne asomdwie ɛna ɛbɛkɔ akɔhyia no. Mmoa didi daka no ɛyɛ nhyira, ɛyɛ sign sɛ Yesu Kristo ɔno na ɛma yɛ aduane pa a yɛdi a ɛkɔm ne yɛn. Hwɛ tie odwanhwɛfoɔ no ɛkɔɔ ne nkyɛn, abɔfoɔ no yii ne ho adi kyerɛ ɔmo kɔɔ ne nkyɛn, ɔmo ne ne to nsa didi yɛ. Yɛn nso mmerɛ du sɛ ne Yesu to nsa didi. Kwasia da bia ɔkɔ asɔle, da bia ɔbɛkɔ asɔle bia, kae na hunu sɛ nyame ɛna ɔtɔ sɛ deɛ da bia asɔle a wo ne wo yere wo kunu anaa wo mma to nsa didi, saa na nyame nso pɛ sɛ ɔno to nsa didi na wɔtwe bia ne da bia woyɛ wo kwaetam sɔle anɔpa na woka nyame asɛm a wo ne ne to nsa didi. Wohyira saa aduane no so na wo kra ne wo honhom anya ahomegye, asomdwie ne fa ahodie. Ɔno a yɛwo no da no first Christmas no, aduane ɔde maa yɛ aduane ɔde maa yɛ kra o. Ɔne ne yɛagye nkwa yɛhene prɛko pɛ. Hwɛ baabi yɛwo no wɔ mmoa adidi daka mu ɛhɔ ɛna yɛde ne to mmoa nso adidi daka mu. Na nka ahwɛ mu a anka ɔno ɔyɛ nyame no, nipa titiri ɛte sɛ yie, ɔkɛse ɛte sɛ yi, ɔno ɔbɔɔ soro ne sase, na nka na wo mu deɛ na nka ɛsɛ yɛ baabi a ɛhɔ hyerɛn, ɛhɔ korɔn, ɛhɔ yɛ very gorgeous. America buroni bɛka akyerɛ wo. Nanso deɛ ehu no sɛ hwɛ baabi ɔkɔpie wɔ baabi a yɛmu, na ne nyinaa nso gyina hɔ ɛma sɛ na woɔ yɛ ahobraseɛ awoɔ a ɛbɔ me no mmienu nkae sɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase. Ɔno ɔyɛ Nyankopɔn onyamesu ɛbɛbrɛ ne ho ase, bɛfa akoa tebea to ne ho so, ɛba fam puu ɛbɛkoto yɛn. Ɔdɔfoɔ na nka yɛnim sɛ ɔba asase so sɛ ɔmama bi, ɔba asase so sɛ ɔhene prɛko bi president bi akyɛ America president koraa. Nanso hwɛ kwan yɛfa so wo no ɔbaa sɛ obi a ɔdwo, obi a mene mmienu yɛbɛtumi akɔ n'anim ne yɛnna kɔkasa, obi a yɛbɛtumi akɔka yɛn hiadeɛ akyerɛ no, obi a abere bie hia no bia yɛn nsa bɛka no. Hwɛ daabi o, wankɔtena baabi a te sɛ Buckingham Palace ɛwɔ Britain, daabi a wopɛ sɛ ɔkɔ hɔ a Palace gate no, na wo ansa na wobɛkɔ gate na no koraa sogyafoɔ gyina hɔ. Ɛnte saa weideɛ 24/7 itumi kɔ ne nkyɛn, itumi ne ne kasa. Ne bodyguards abɔfoɔ bebree edu baabi bra na pilot ɛne ne kasa no, ɔsɛ hwɛ mɛtumi aka kyerɛ abɔfoɔ efiri soro sɛ wɔn mmra na seisei nso menka. Ne bodyguards ɛnyɛ American Secret Service o, daabi o, ne bodyguards yɛ abɔfoɔ ankasa, akukuni Michael no mo. Hwɛ wɔn deɛ wɔn na ne bonsam koeɛ no. Nanso ne nyinaa no wampɛ sɛ saa nkurɔfoɔ no bi twa ne ho ahyia abɔfoɔ no. Ɔno ɔyɛ ɔhene mu ɔhene no, ɔbrɛ ne ho ase. Mese ne first bed ne mpɛ di kan, mese ɛyɛ mmoa adidi daka mu mpa. Wei kyerɛ sɛ ɔdwene wo ho, ɔdwene me ho, adidi daka a ɛdwene wo ho, ɛdwene me ho a Onyankopɔn aduane pɛgu mu a daa ne da yi ɛbɛdi ne ɛbɛkɔ so adi. Ɛsiane sɛ saa bosomi a ɛwɔ mu yi ɔbɔ yɛn ka yɛ sɛ sɛ yɛkae ne yɛde animuonyam ne ayɛyie ma no. Mema happy Christmas, mema Merry Christmas. Ma Yesu Kristo na wo da yi afa hyɛ
celebration yi ma Yesu ndi hene wɔ mu ma wo. Shalom. Amen kan ho. Ɛbɛsan di ahyiam. Bye bye.